Salat al-fajri khairum minad dunya. Sembahyang fajri atau sembahyang sunat sebelum subuhi lebih baik daripada dunia. Salat sunat subuh. Tai ayahku sifat ta di Mandailing Natalon. Mulai mon namar gorar ujung tu ujung batasna, mula daerah Padang Sidimpuan mulai mon Siepeng sampai dah boleh tu Singkuang Sikapas, sampai tu Manisakan, sampai tu Muara Sipongi. Sifat nialak Mandailing dah boleh umaku. Sumbayang subuhna totop kabahatan jam tonga pitu dunggit bincar doma mataniari. Anggo bunga wuto ba? Mengulang. Jo, masuk on dia lah, ha? Oh, na turusuk mulang, ha? Bunga wuto baruan ba? Ale umaku dot ayahku, ibdak binapsik sampai madirimu. Mulai dah boleh umat dewasa ho, sampai dah boleh umat matobangko. Umurmu 75 tahun mandung pigano lido di hidupmu. Na tepat waktu subuhmu di Hangoluanon. Telaya sapai maliaya sang ada piganoli do na tepat waktu subuh mu di Hangoluanon. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indah semangat dawe gitu leh. Allah. Takuban na potang-potangi dun sundi dun. Taula kile mulak tile. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah mengijabah, menerima, mengabulkan doa nina marsalam, doa nina menjawab salam. Na parjulusan oli ayah dohot umat na sama-sama ita hormati, ita mulyon para alim ulama cerdik pandai atau bangun ayah nami, umat nami umumna ita kaum merkaum na hadir ima di majlis pengajian di musuh di Jolo di musuh iton na hormati dohot na mulyon marulang-ulang kali ita ayah dohot umat memanjatkan puji doa syukur tu hadiratnya Allah subhanahu wa ta'ala nadung malihin di ita bermacam ragam nikmat di kehidupan on naso sanggup ayah doa umat ita etong sadia bahat na nikmat nadung dilihin ni Allah di ita. Ita buka lembaran ayat suci Al-Quran. Indah jungada ayah doa umat Tuhan tai mangido bayaran tentang nikmat nadung dilehen nia di ita. Namun mula mersapa sakirona Allah mangido bayaran tentang nikmat nilehen nia di ita hambonyaun mendia menguram umat pembayar nita bain. Indah dong ayah doa umat dapat kita pembayarna. Namun adong garisan di bagasan Al-Quran ahaning Tuhan ta la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadida. Mulai syukur kon nikmat ki utambai ning Allah tai mulai indarahu man syukurina azab ki sangat pedih ning Allah. Sada napaduana wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Uciptaun manusia dohot jin adalah untuk mengabdi tuaunya. Berarti dua faktor ayah doa umat di kehidupan non
Ta pertama bersyukur na paduana padonok dirimu tu Tuhan. Mudah-mudahan nian i tahun sasudena kaum markaum maranak marama ilahin Allah hidayah taufik dohot inayahnya sehingga igolongkonia atau kinai ita di sisinya menjadi hamba nia na maruntung. Amin. Ni ulang salawat doa salam turuh ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga ita anak ta borunta keluarga ta alak nama nyambungkan silaturahmi dohot kita moga mendapat syafaat ni Nabi tu kinnai di hari yaumala tamliku nafsul li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah. Amin. Hadirin berbahagia, ayahku dohot umakku sasudena na hormati dohot na mulyaon. Sebelum ayah dohot umak au menyampaikan tausiah di potang-potang niarion setelah zuhur, setelah Jumaton, tentang Isra wal Mi'rajnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barangkali perlu mangidu mohon nasa godang-godang na mana tahu adong na urang tama na urang tupa na so di banjaranna titik dohot koma tanda petit tanda seru na so sasue menurut makomna au parjolo mangido mohop na sa godang-godang na. Maaf duayah kudot umakku sasudena. Alhamdulillah napa dua nulina anggo perkenalan ning ruang kuayah dohot umak nadung bahat do kaum na manandayau arana indahum sakali dua kali au masuk tu tanobatoon malah junga ada doau sebagai tutor untuk menyampaikan tata cara penyelenggaraan jenazah di madrasah tahun untuk nasabna poso bulung dohot nauli bulung ima sa kecamatan arwarna Panyabungan Selatan on dohot israt mikrat maulid inda cukup olat ni musujiton di SD yan pejungada do. Jadi nung ruangku madung binotu amudo na jelasna au sian sigala pangjulu Allah olat ni matelina seulang merlolot-lolot kita na mengajion arana waktu membatasi ita. Hadirin na berbahagia, mulai ita ayah dohot umak mengkaji tentang namargorar Isra wal Mi'rajnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adong asbabun nuzulna. Ahadi ruai Ustad asbabun nuzul sebab-sebab turunna Isra wal Mi'raj atau sebab turunna ayati. Ahadu penyebabna menurut riwayat bahwa Nabi tadi Isra wal Mi'raj kon. Di bagasan ni riwayat adong beberapa sebab Nabi tai di Isra Mi'raj kon ayah. Na pertama disebabkan meninggalna istri ni Nabi na margorar Khadijah. Na paduana meninggalna udah di Nabi na margorar Abu Talib, walau Abu Talibi indah menganut agama Islam atau agama ni Nabi menurut riwayat. Tetapi cukup hebat pembelaan ni Abu Talib tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napatoluna ketika beliau mengembangkan ajaran agama tu negeri Taif, inda sampai dope tu negeri Taif mandung icoba malah irambanan nabinta dilempar nabinta sehingga pecah jidat ni Nabi tolu. Akhirnya nabinta mulak tu Masjidil Haram berada di antara dua udani nabinta namargorar Hamzah dohot Ja'far. Berarti penuh dengan ujian, penuh dengan cobaan. Kita lagi umat di bagasan Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 2 mangwaning Tuhan ta
Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Mula bahasa ita kira-kira inda da boleh upadiari ning Allah manusiai, termasuk mai tatilo mak inda upadiari manusiai, bahwa manusiai mandokon ayakulu mariman kami. Inda ami padiara sohani manusiai mandokon ayakulu mariman, mereka mengatakan mariman kami sebelum kami mengalihin ujian, sebelum kami mengalihin cobaan dina margorar manusiai ning Allah. Nabi seorang manusia yang luar biasa, seorang hamba Allah yang luar biasa, kekasihnya Allah diuji Nabi Ntai meninggalna istrinya. Maka na umakku dot ayahku sasudena bahwa Nabi Ntai di bagasan ni Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, demi sesungguhnya diri Rasul itu adalah contoh tauladan yang baik bagi kamu, sampel bagi kamu di dalam kehidupan. Nabi Ntai saja umat kekasih ni Allah, diuji oleh Allah, ilihan Allah cobaan, apalagi kita manusia biasa songonon. Betul do ning uramu umat diuji, ita diuji, asu ayah dot umat diuji, adulah ngaguna na margorar ujian ni. Ujian ni gorarna ayah untuk meningkatkan imanmu, meningkatkan keyakinanmu. Dengan adong na ujian tu dirimu, dengan adong na ujian tu diringku, sehingga imani ayah dohot umat bisa menaik. Bukanlah Allah marah kepada hambanya, inda ban nagoyak ayah dohot umat iban Allah mancit totmu, inda ban nagoyak rani Allah diho. Ilihan Allah barangkali ujian diho mancit akmu, adong barangkali namargorar penyakitmu darah tinggi, atau barangkali adong kolesterolmu. Bukanlah Allah marah kepadamu, justru sayangnya Allah kepada kita. Asu bersipan kamu. Oh menangion na do. Banda so cocok do. Oh cocok. Inda banda goyak dohot ayah ruani Allah. Laus jong ko marngot ngotot mudot akmu. Inda ban goyak ruani Allah hi. Ahado justru ban kasih sayang ni Allah de diho an soling ningot ko iya an so martamba iman dot keyakinanmu. Mula martamba ma iman dot keyakinan serta takwa nang kan dapat keberkahan. Ligi di bagasan surah Al-A'raf, saya hubungkan dot kejadian na adong senari. Dia me Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, sakirona penduduk bumi alak tano batoi sarudita mar iman dot mar takwa, inda cukup mar iman angkon adong takwa. Naroni ta bahas soti wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Anggo mar iman ma manusiai, mar takwa ma manusiai ning Allah, la patahna niscaya kami turunkan keberkahan sian langit dohot tano. Ami turunkan mon langit rasukinia lai,
ami turunkan mon langit rasukinya lai dot keberkahan, ami keluarkan siantano ning Allah. Anggo betul-betul mariman dohot martakwa. Tai Allah indah mencukupkan ayat nasian. Ayat nasian. Suita lagi. Ujung naik, walakin kadzabu, akan tetapi margabus kalai. Mai dokon Allah anggo mariman kalai martakwa alai, ami turunkan keberkahan sian langit dohot tano. Ning Allah janji di sini. Janji di sini umat. Na sombong-sombong memurak suatu subhan to tanu baton. Janji ni Allah. Mula janji ni Allah langa umat indah pe yakin ko. Yakin. Adong langa ayah dohot umat janji ni Allah nasu tepat. Indah. Mula janji ni ayahi ibagas. Ora ada orang tepat. Oh manombo adong do gabus nanti deh. Tapi anggo Allah indah dong namar gorar nasu tepat janjinya. Jadi mula janji ni Allah ilahenia keberkatan, ilahenia rahmat di ita, mula ita beriman dan bertakwa, iman dong tepat. Tapi ayah dohot umat sambungan ni ayati, walakin kadzabu, akan tetapi mereka mendustakan, akan tetapi mereka margabus. Lang gabusna. Lang gabusna. Tangion sodokon nangkon bahat-bahat wamui. Na penting adong sadar ko, sadarau dung mangajion kita. Ini yang perlu. Lang ana perlu na idokon niay, walakin kadzabu, akan tetapi mereka margabus. Gabusna janji di Allah di bagasan Al-Quran, aqimus sholat, dirikan solat, taibat itauma manusiaon indara mangkarejon sumbayang. Wa atu zakah, bayar zakat mula adong rasukimu, cukup nisab dohot haul na bayar, tai indaraho membayarna. Dua negabus koni na patoluna janji ni Allah di bagasan Al-Quran, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Umat niba pasusui ba 2 tahun lolotna idokon Tuhan tai tarimo kasih tu umatmu, marbuat baik ko tu umatmu dot ayahmu, marsyukur ko tu auning Allah, taisa dia bahat kita nadurhako marama marina. Lah, mengulang ah? Mapi ka? Tolu taban dope didokon na binta sakirona suamimi adong hajat nia ketika dalam keadaan tunggangan atau kareta, wajib dei istri nai mangalehen kewajiban nia itu suami nia. Taida boleh umakku gogoan sora ni dada boruna tu alak laina, ketimbang alak laina tu ada boruna durhako iya namar suami. Na lain kunto tidak masyarakat mikrat na sungon dia dolang ha mulaon ma umat na opat faktoron jolo
janji ni Allahi walakin kadzabu fa'akhaznahum bima kanu yaksibun. Inda segan kami mangalen baladot malapetaka tu manusiai harani nai gabusan nialai auning Allahi ni dahodo aik singoloti uma beberapa hari nadung lewat poken nadung lewat inda bain goyak niruani Tuhan di ita di tanobatoon bain olong niruani ade ansoleng martak wa ita tusia mangarti do. Maka na uma indah luput sian ujian, indah luput kita sian ujian nailehan ni Allah subhanahu wa ta'ala tu ita. Maka na umaku sasudah na dohot ayahku mulagit ingin kita selamat duniawi dohot ukhrawi. Menurut sebahagian ulamanta adong mandokon opat golongan ningia golongan ni manusiai. Tiga? Opat. Tiga uma? Opat golongan. Golongan na pertama atau kalas na pertama sa'idum fit dunya wa sa'idum fil akhirah. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Sada pilih non sanga dia giotmu sautorangkon napaduana saqiyum pit dunya wa sa'idum fil akhirah. Sengsara merkancit di dunia tai bahagia di akhirat. Dua napatoluna sa'idum fit dunya wa saqiyum fil akhirah. Bahagia di dunia, malarat di akhirat. Napatoluna sa'idum fit dunya wa sa'idum fil akhirah. Sengsara di dunia, malarat di akhirat. Dia dia. Nomor sada sangat nomor opat. Hoya nomor 3 malejo. Nomor 2 do. Indah nomor sada. Nomor sada sa'idum fil dunya wa sa'idum fil akhirah. Bahagia dunia akhirat. Mula nomor 2 saqiyum fid dunya wa sa'idum fil akhirah. Sengsara di dunia, bahagia di akhirat. Dia dia. Oda nomor sada do. Olo. Indah dong umat na sumangin kun nomor sada. Bahagia dunia akhirat. Indah dong na sumangin kun nai. Arana janji ni Allah di bakasan Al-Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina, bahagia dunia akhirat. Janji ni Allah deh. Indah dongi. Songon dia do mendapatkan bahagia dunia dan akhirat. Mendapatkan bahagia dunia dan akhirat mulai italigi sian beberapa hadis. Ni Nabi dohot landasan na Al-Quran na pertama illal ladina amanu angkon na alaknai na beriman na paduana wa amilus solihat alaknai rabar amal solih na songon dia amal solih na janji ni Nabi na pertama laula an asyukku amal solih laula an asyukku ala ummati la amartukum bisiwak. Anggo indah baina manyulitkan di umatki niscaya wajibkan di barsugi sebelum sholat. Bain ayu sugi mula ngadong ayu sugi buat batang kopi abid karung kan bisa, talokung kan bisa, sada wa amilus solihat napaduana idokon nabinta salatal fajri khairum minad dunya. Sumbayang fajri atau sumbayang sunat sebelum subuhi lebih baik daripada dunia. Salat sunat subuh. Tai ayahku sipatta di mandailing natalon mulai mon namar gorar ujung tu ujung batasna
Mula daerah Padang Sidimpuan mulai Mon Siepeng sampai dah boleh tu Singkuang si Kapas, sampai tu Manisakan, sampai tu Muara Sipongi, sifat nialak mandailing dah boleh umaku. Sumbayang subuhna totop kabahatan jam tonga pitu dunggit bincar doma mata niari. Anggo amu ngau tu bah. Mengulang. Jo. Masuk on dia lah ha? Oh na turusuk mulang ah. Mengau tu beruan bah. Ale umaku dot ayahku, ibdak binapsik sampai madirimu, mulai dah boleh umat dewasa ho, sampai dah boleh umat matobangko, umurmu 75 tahun mandung pigano lido di hidupmu, na tepat waktu subuhmu di hangoluanon. Telaya sapai maliaya sangana piganoli do na tepat waktu subuh mu dihangoluanon. Tai jawabanmu, aku ingin bahagia, aku ingin selamat, aku ingin berbahagia. Tai anggo songonondo umat parangenta, songonondo tata cara ibadah ta, kapanpun indang kena dapat bahagia dunia dan akhirat. Arana janji ni Allah de umatku, janji ni Allah solat subuhi inda dung torbit mataniari on padedo ilalaho sakirona utu mardalan didalani sangkin torangna utu ni anak boru madabu didalani sah ni daho mardalan sangkin torang nyari isi do peoso sumbayang subuh maila doho itu Tuhan sangat indah. Maila tai songonima parangenta uma, songonima parangenta ayah, mulai taligi di musojid 15 menit naida boleh tarahim di musojid subuh 15 menit naik sah binege tu bagas nibai, sah binege tu suping niba, namun inda terpanggil iman niya mangkarejon solat naidokon nina bintai, solat sunat sebelum subuh, dohot solat di awal waktu, inna solata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Sakirona dah boleh umaku tongkin nai akhir hidupmu indah dengan ulang sosali Allahi tai sosali dirimu. Ulang sosali Allah, sosali dirimu umat. Maka nana binta manguaning nabi na perlu umat sugari, na perlu ayah sugari doa ni nabi tanyon sodokon doa ni ay marngot-ngot ati-ati ni ba umak mambege doa ni nabi ntai asidokon marngot-ngot tanyon nantong Bismillahirrahmanirrahim utukar domirna Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Ya Allah, pature agama namion, arana agama on tempat pengembalian ni sude karejo nami. Anggo agama itiop ko umaku, anggo agama itiop ko ayaku, adong permasalahanmu di rumah tanggamu, kembali tu agama selamat rumah tanggamu. Mula agama itiop ko, adong perbantahanmu dohot tetanggamu dohot jirenmu, insyaallah selamat madaho marjiren.
Mula adong permasalahan muda markampung agama Etiop ko salamat madaho na markampung. Mula adong permasalahan dina membangun, baik membangun madrasah, musajid atau yang lainnya, salamat mena membangun anggo agama Etiop. Sada isambung Nabi dua niai wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Ya Allah, pature dunia nami arana dunia tempat tinggal nami sementara waktu. Adong donako kaluma masih maruntung Tanobato, masih adong hampir na 80 atau 80 umur na tobang-tobang di son masih bahat. Anggo diamian sadana doma. Kakak nami di desa Sigalapang Julu hampir 500 kakak, malah lobi 500 kakak Sigalapang Julu, hanya satu orang yang berusia 80 tahun dan hanya satu orang berusia 75 tahun. Masih bersyukur Tanobato adong keberkahan ilain Allah. Dunia tempat tinggal kita sementara, tidak akan selama-lamanya. Ujung ni doa ni Nabi, wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Ya Allah, pature akhirat nami arana akhirat tempat tinggal nami selama-lamana. Indah mulak beuma, indah mulak. Orang tua tahun na lewat na itapataru indah mulak besan-pesan nari. Anak naita haholongi, boru naita haholongi, parmain naita sayangi, alak lain ni banai cintaan, dada boru ni banai sayangan. Mai pataru dauma 2 tahun dan 1 tahun na lewat, sampai detik non indah junga ada bemarsi pangkulingan, manandoon kekal abadi indah mulak-mulak. Ndak mangudo lang adongan sangajo namur masombong do ayah alak Tanobato onda mun beberapa tahun na lewat tau tu sonda mahon ada mustaqide. Ujung ni doa ni Nabi, waja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli har, waja'alil hayata ziyadatan lana min kull waja'alil hayata ziyadatan lana min kulli min kulli khair, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Jadion ya Allah, kehidupan nami, langkah-langkah nami senantiasa dalam kebaikan. Ujung nai madau makna maksuti nai dokon ni Nabi ina marngot-ngoti ahai waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, mula cukup dah ukuran hidupku di ginjang ni dunia on, lehen diau kematian sebagai balasan kegembiraan, ulang lehen diau kematian sebagai balasan kesedihan. Dua maya umakku dohot ayahku, kesedihan donangkan dapat kononmu atau kebaikan donangkan dapat tononmu, termasuk amal ibadahmu, termasuk ayah tentang amalmu, tentang ibadahmu umat. Mula markabotulan to kinai na margorar balasan kesedihan do na dapot kita anggoita umat nangkan marugi, tetapi mula balasan kebaikan do dengan kematian niba pasti nangkan mendapat keuntungan. Tergantung isi, tergantung isi mak ita tia sotik naik bisa beri tambah. Oh tambah depe
Boh, jambang antong dah sugit ditambah be. Maka ayah dohot umasa sudena di Isra Mikraj ni Nabi lewat ujian na ilehen ni Allahon, lewat ujian na ilehen ni Allah tu Nabi dohot lewat ujian na ilehen ni Allah di ita na padonok kita doon tu hadirat ni Allah subhanahu wa ta'ala, bukanlah untuk menjauhkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin banyak ujian di lehen Allah, semakin banyak cobaan di lehen Allah, semakin ima bahat na umak kesadaran padonok dirimu tu hadirat ni Allah subhanahu wa ta'ala anggo menginginkan keselamatan dunia akhirat. Dua, anggo ingin selamat dunia akhirat. Napa toluna idokon Nabi idokon Tuhan ta wa minal laili fatahajjada bihi nafilatan laka asa ayyabathaka rabbuka maqaman mahmuda. Jamian ni Allah di umat ngot peho inda modom ko mulai mun jam 2 tu jam 4 indang kan nailehen ni Allah di ho penyakit arana jelas wa minal laili fatahajjad to ngabon ngini ngot ko tai anggo inda modom ko jam 8 tu jam 12 penyakit denang kan naro tangi anggo tangabor ngin ko ngot insyaallah indang kan nailehen ni Allah penyakit merendah ko tutuhan tahajud ko tutuhan mangwa jam 4 ngot ko baik itu ngot ko jam 4 marudu malangkah ko tu musojid mangwalang sampai di musojid tahiyatul masjid ko habis tahiyatul masjid ko sumbayang taubat ko 2 rakaat habis sumbayang taubat ko sumbayang tahajud ko habis sumbayang tahajud ko adong hajat mututuhan pangido habis si sumbayang witir ko sa rakaat mulai inda mampu 3 rakaat insyaallah subuh Mei dapat komi salat fajar dot salat sunat salat subuh anggo ingin bahagia napaupatna wat duha laksanaun solat duha berarti 2 kuncinya solat duha dengan solatul lail. Ada bedana umat? Ada umat bedana solat duha dengan solat tahajud? Mula solat duha bedana doh solat tahajud. Mula solat duha manyorot tile. Allah mula solat tahajud Allah ima bedana tai anggo beda hakikatna beda na sebenarnya. Mula ingin ko selamat dunia karejoon solat duha, bila ingin ko selamat akhirat karejoon solat tahajud. Selesai. Ima yang arung nasing bebe 2 rakaat dontong sedia lulut me indah sanggup ko na margorana membaca ayat na ginjang baca ayat na pondok na penting wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Ikhlas ko namang karejo onnai ulang naso ikhlas ko ulang harani paksaan. Hadirin na berbahagia ayah dohot umat sasudena. Okey, kita langkap leh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah diuji maka Nabi mulak tu dia tu Masjidil Haram marada di antara 2 udania namar gorar Hamzah do Jakfar turun ayat subhanalladzi asra bi'abadihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Kan tapi sebelum diangkat oleh Allah, sebelum merangkat Nabi Intai Isra wal Mikraj, ipayas jolo namar gorar hati-hati ni Nabi, kolbi ni Nabi, ipayas. Maka na ayah dohot umat sebelum kita Isra Mikraj, sebelum kita ita jolo, sebelum ita Isra Mikraj, angkon adong 2 iyas. Iyas batiniahna, iyas muse lahiriahna, iyas batinna, iyas luarna. Mula iyas luarna dengan udu, mula iyas batinna angkon ipayas do penyakit ni ate-ate.
penyakit batin gorarna mula ditasau kon ipayas do arana itan kan lagi pasurut Tuhan antong imasido kon nabi asahnya solati mikratnya orang-orang yang beriman. As-salatu mi'rajul mu'minin. Solat itu adalah mikratnya orang-orang yang beriman. Mula git sumbayangi bagi solat tiba, git mara ibadah hiba, git mara marzikir hiba, angkon na iyas dusun bo. Adong son payas bo. Di penyakit nesi hasad, dengki, khianat, sombong, iri, ujub, takabur, lobo, toma, congo, rakus, bungke, bingka-bingka. Betul doh? Selama adong umat na iyan, suwajari onon. Selama adong umat na iyan, selama adong ayah na iyan, penyakit batini, selama ima indadong kesempurnaan ni ibadah ni sada-sada laki, apapun ibadahna. Ulang yang bangku ayah sumbayang saja indah. Apapun ibadahna, selama adong hasad dan khianatmu, apapun, ndangkan adong kesempurnaanna. Janji ni Nabi deh. Janji ni Nabi, al hasadu yakulul hasanat kama takulun narul hatoba. Hasad dengki khianat memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu api. Indah dong labona. Payas, songan dia payasna, somorot na iyan. Bisa lah ngamorot ustad, bisa. Songan dia payasna, adong lang ubat na adong. Inum rondap. Olo anggonara do payas na uma, anggonara do ita payas na namumuan de. Adong untuk payasi, adong di payasi. Tai angkon nara, anggo ngara-ngara indara. Nangkin penyakit na hasad. Sulehen dio dabo. Suadong obanonmu. Hasad, dengki, khianat, ujub, ria, takabur, sombong. Arpe, lobo, toma, congo, rakus, arpe, bingka-bingka. Payasna. Payasna umat dohot ayah nautikan de. Na pertama, ansomorot sifat nayate-atemi sifat nasopadei. Pamasuk matu ate-atemu na parjolo sifat to'at. Sifat to'at. Ulang sifat ni si to'at. Berbeda dong. Mula sifat to'at dengan sifat ni si to'at. Betul dosa langsung dia sifat ni si to'at. Ulang dokon-dokon. Sifat to'at sendiri ni dokon sifat to'at. Naidokon ayah dohot umat sifat to'ati. Contoh na sifat to'ati mewajibkan atau rela ia melaksanakan ibadah yang wajib dengan yang sunat. Artina indaraya menyenyon ibadah tu Allah, baik ibadahi ibadah na wajib maupun ibadah na sunat. Mulai ibadah na wajib sebagai kewajibannya, mulai ibadah na sunat penempel kekurangan daripada yang wajib. Arana indah dong umat dohot ayah namar gorar kesempurnaan ni sumbayang wajib ta indarai anggota manusia tak mandung sempurna dari sumbayang zuhurmu indah tak mas sempurna dari sumbayang maghribmu ya indah ustad mas sempurna dari sumbayang subuhmu indah umum saja dah bo itaun sudir indah dong umat dapat kita kesempurnaan ni sumbayang wajib ta. Contoh Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, ison Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pas dia masuk tu son bo, alah uang kuliah ni dah anak do peningnya. Ndak
Andi kan dapat ko sempurna. Matolpang, matirtir sarudita. So dia menutupi nama tolpangi. Karejoon sumbayang sunat. So tertutupi ia. Ima seolong ruan na wajib doon na sunat. Rosa da bayo, abis sumbayang makrib, ia pusia pantatnya, kaya tulopo kopian. Olongan ruan dia kopi sagalas daripada 2 rakaat sumbayang sunat sesudah makrib. Tengok betul sang bayo ison mau betul ba? Mau betul ani sang bayo ison, pisang ada bayo di dia. Anggo nagit olong do toat gorarna kan. Sada napaduana pamasuk tua teatemu sifat konaah gorarna. Sifat konaah memadakan apa yang ada, rela penilaian ni Allahi olat nima. Anso ulang adong sifat cimburumu arana indah sarupo nailehen ni Allah dohot di tetanggami. Indah sarupoi ulang bain sifat cimburu Tuhan iya sasonon nasarupo na umbardo sabanami aso bahatanda potia. Sementara sabana penasarupo do sabanami aik na penarap aik mon gunung naonan do. Indah sarupoi sada contoh ho ayahna ho umakna anak mu onom ligi masangason dia beda ni onom kalaki marna kayo marna miskin marna denggan marna taat marna jahat. Indah sarupoi ima sifat kona apa doon olon tong Tuhan olat dion maya. Tay ulang ko lupa mamadoon sajo adong usahona al ikhtiaru wajibun anso ulang salah pahammu naroni padoon ko sudah saya Tuhan saya ma tinggal ben ko usahona salah ho dipaham mengerti doh alah bayan namur maya menua dah namur demi. Oh, ya amat. Untung. Hadirin wal hadirin rahimakumullah, ayah dahut umat. Na hormati na mulyaon. Kepala luleh. Bapi ganang kidin. Pi ganang kidin? 2. Taat. Kemudian qanaah. Napatoluna angkon adong sifat sobar. Ulang sifat ni si sobar. Do aik do ning kalai keligi kamu julo aiki bo arana masuk menuntuson bo sudah bo ning kalai madung ma aman me ulang kamu ributang musuli be sifat sobar songon dia pinomat tolu sugari sabar dalam ibadah, sabar menerima ujian dari Allah, sabar menghindarkan yang dilarang Allah dan Rasulnya. Pinomat natuluan. Bisa deh. Sabar menerima ujian. Ngabino tole umakku, ampot mungkap rematikmu, ulang sempat dawu mandemisko. Mangwa mandemes ya Allah antara 30 mabayaman tari naling na sumalum-malum senido ya usaho na masin ko ang penentuan sian Allah deh indah dong ukuranmu mula upakasar pandokon na urus urusanmu ulang urus urusan di Tuhan mula upakasar pandokon na urus urusanmu ulang urus urusan di Tuhan urusanmu marusaho mar ikhtiar mandung marusaho mar ikhtiar ko indah dong hasilna urusan ni sedih salose so ngani dong pada manguluon na mangajion indah dong bena mangajion na lain-lain tu Palestina tu Amerika wa mui mangkan nagit mati do surion ngolo au manombo da buma nakaruan kulala
Mula mengaji non ke tu Amerika, ke tu Palestina, ke tu politik, jadi DPR ya. Dah jauh. Or digital sunian sudah. Mapi ganan kinin. So, na paupat na. Tipa yeson mo. Ampun narung lupa doh. Nomor satu aha. Taat. Nomor dua. Nomor tolu. Na paupat na angkon adong sifat ikhlas. Aha na dokon ikhlas. Tanpa mengharapkan suatu apapun kecuali hanya ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Marwirid yasin pe umakku, marwirid yasin pe ita ayahku, nangkon jabat pandang kalak, nangkon gara-gara nyalak koso kehe ho adong dua. Na pertama menyambungkan silaturahmi, na padua na mara ibadah kepada Allah lewat wirid yasin. Palidang duniat mi denggan sudah potko madung piga opat na palimana zikrullah, berzikir kepada Allah, zikir kepada Allah. Tangion sodokon zikirna silsilah nizikiron mon almarhum ayahi Tuan Muaramais, mon ayah Tuan Muaramais tu murid kesayangan nia nadot tujai tujulu tumedan dan sebagainya. Mon murid nia itu au, mon au tuho. Bisa me? Ima ijazahna tangion. Zikrullah. Mangu dulang ainang. Menjarar aik na tusun ko mai tusi bo. Madung tatambah ita lah palalu do pende be zikrul na palimana nang kini zikrullah. Na pertama bismillahirrahmanirrahim, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dapat kau kan 10 noli sedia baca mau bagi songoni mana marzikiri tay salah dia salana indah hana gorang intung uma hana menek deh subhanallah, ulang subhanallah. Ima so indah maruba sumbayangmu subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Indah hana godangi hana menek deh ima so totop sumbayang anak boru anggo manuke terus manuke. Melat ni pada bo. Pikiran kinin subhanal walhamdu wala ilaha wallahu sapulu. Abisi isambung busema dengan kalimat la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. 10 dapat dak dan mau bagi hana menek do al-malikul haqqul mubin. 2 napa toluna idokon beliau Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. Dapat do bain ma ai ma piga to oninda dapat ko don sotik tai sotikan dia ma astaghfirullahalazim min qaulin
wa fi'lin wa sam'in wa basarin wa niyatin. Astaghfirullahaladzim min qawlin wa fi'lin wa sam'in wa basarin wa niyatin. Ban mau bagi azim min qawlin wa fi'lin wa sam'in wa basarin wa niyatin. Dapat dok? Adong tu mencatat nain dah? Hah? Mulai dah dong, mulai non dia nak isi syukur ini dah. Terkamu baby mulai nasorong dah. Astaghfirullahaladzim, ya Allah, au mangidu ampun tuh nasa godang-godang na min qaulin, sian kesalahan ni ucapanku. Ombo ucapan ni babaun bo arana manombo dabu uma zaman-zaman senarion mana hebatan ucapan ni babaun. Songon dia ucapan ni babaun manombo adong ada boru ni bayo do baun nga ada burungku ada boru ni bayo do na mumuan manombo lalaya assalamualaikum tu dia ada le abangi tu alak lainnya alak tu dia lele abangi assalamualaikum tu dia lele abang ngadong ba tu sahabat apa yang gimana tu sahabat do niya alak lain di bayu alak lain yang boru anggo tu alak lain ni andingan penganjungan dia bersalam salah dia sama indah mula alak lainnya alak ni dia pasu assalamualaikum anggo alak lainnya posro ha tindan ngadongi yang goson ngarungi yang ison dah buang ko lewat bunuh dan tungau butuh ba kan sada mingkolin wa fi'lin perbuatanku salah perbuatan ampun madau matar buat kita halal nian diadat tai haram dihukum dia me mamodus ko di saba di bayo atau anak baru ibuat ko kalayo dot angkung halal de nian diadat tai haram de dihukum tanpa izin. Wala ni pada busungoni nangkon bahat-bahat ita kupas so dapat ko dontong kan qaulin wa fi'lin wa sam'in samak pendengaranku jungada manombo na denggando na idokon ni alak laimi tay membantah do ati-atemu bago ko para bumi ko tai ayah dodu masa sudena tai namar gorar gorarna kadang-kadang mandung dengan idokon suami malah membantah dia tiatenia la binoto hotel ma namun walaupun soni kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyah suami pamimpin de dunia widot ukhrawi tongkin nai ia de sapaan anggo manurut sapi sempat jabat sapi imanya paida da borunia tentang masa haidnya da borunia junga ada di ruai isapai alak laimi atau indah Ola di mamarung may ulang komanda mambata besay ma. Hadirin yang berbahagia, hukum dena dokoni da boma. Maksudku anso merhati-hati dia ita namar suami istri di rumah tangga ide maksudku. Indah bain nasala indah. So ita boto ide. Kemudian wasam'in wa basorin pandanganku kadang-kadang pandangan nun manombo salah dabo salah pandang manombo urang tamana tile wadiyatin dengan niat mapiga subhanallah baru la ilaha illallah al malikul haqqul mubin muhammadur rasulullah
10 astaghfirullahaladzim min qaulin wa fi'lin wa sam'in wa basarin. Tutup zikir naik dengan kalimat ya haqqa unsurni 'alal haqqa, ya haqqa unsurni 'alal haqqa. Ya Tuhan, ya hak dentong kan, al malikul qudus salamul mu'minul muhaiminul adung isi ya haqqa kan, ya hak, ya Tuhan maksudna yang maha benar ialah Allah. Unsurni ligiau Tuhan, pandangau Tuhan alal haq, dalam kebenaran. Mula Allah dah boleh umat memandangku, mula Allah dah buayahku memandangku, mula Allah memandang kita sudah dalam keadaan benar menurut Allah, maka selamat mi manusia dunia akhirat. Dapat dok ya haqqa unsurni alal haq. Selesai habis walat ni barengan semua ni habis menamar gorar Isra, habis be Isra indah be upalalu be sampai mana binta namar gorar menurut Al-Quran dohot hadis inda sidratil muntaha lauhil mahpus adong namar gorar mustawa kan sampai mi inda betakaju pa Palestina babe wa mude be suara negit ko marlau tu sarun sampai mau matu sidratul muntaha lauhil mahpus ison upature sotik kan saja. Kadang-kadang ami guru-guruon manombo salah ucap sehingga indah tersampion jabat ning sebahagian kami manombo dah salah ucap indah banda subinotonia banda salah ucap do ning sampai mana binta tu sidratul muntaha lauhil mahpus mustawa bertemulah Nabi kita Muhammad dengan Allah. Caritoniai marsuo mana binta dohot Tuhan. Mula songonon ma umak percaya ho syirik mei aso syirik mula marsuo na binta dohot Tuhan ta di mustawa berarti Tuhani bertempat. Mula bertempat Tuhani sama dengan baharu. Mula baharu dengan baharu adalah syirik. Bosumbah ma'alak laimi awamu di daw-daw manyumbah. Ang gulik lagi sungon ni do. Songon dia do sampailah Nabi ke Sidratul Muntaha lauhil mahpus sada tempat nai tentuan ni Allah, tempat ni Nabi menerima wahyu dengan Allah untuk berkata-kata. Songon naila ialami ni Nabi Musa wa kallaballahu Musa taklima, berkata-kata Allah dengan Nabi Musa di Bukit Tursina. Bukanlah Allah di Bukit Tursina, akan tetapi tempatnya Musa menerima wahyu dari Allah di Bukit Tursina. Songonido pengajian ni Isra Mikraj. Masongon dia le inanta tapatorus dope indabe on namar golap-golap beto padiar songoni bohamudo ang bantung ni sonda bobe mula ni tapalalu mula ni songoni do lalu tu si turun perintah Nabi inta dalam keadaan sujud menurut hadis kudusi irfa' ra'saka ya Muhammad, angkat ulumu oh Muhammad ning Allah yang kat Nabi. Kemudian dung yang kat Nabi saltung to pangido mada pangidoon muda Muhammad ning Allah. Ipangido Nabi nai pangido ni Nabi at-tahiyyatul mubarakatus ulang solawatun ulang solawatun ndak panjangi pature makrot nai sodinggan sumbayangmu solawatut
thayyibatu lillah. Ijawab Nabi, ijawab Allah, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu hana menek wa rahmatullahi wa barakatuh. Ijawab Nabi, inda ingin ia sajona selamat, tapi ia perlu selamat umatnya. Assalamu alaina wa ala ibadillahis solihin. Di bagasan ni kitab Mukhtarul Ahadis, di bagasan ni kitab Mukhtarul Ahadis adong hadis ni Nabi mandokon, adong hadis ni Nabi mandokon, apabila nia seseorang sada-sada alaki masuk tu bagas nia dalam keadaan bagasi ikunci ia tinggal konia kehe ya marusaho inda dong alak di bagasan ibuka ia laus masuk ia tu bagas niai salam naning Nabi, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Inda assalamu alaikum. Nabi noto keho tu saba, keho tu kobun, keho tu mangaji, tinggal bagas mi, inda dong bealak ibagasan, buka kunci nai, assalamu alaina wa ala ibadillahi solihin, masuk ke tu bagasan, songonon manai sunnah kon ni Nabi, di bagasan ni kitab Mukhtarul Ahadis kitabna. Mana bahatan dapat ko ilmu. Ada pilalaho. Abisi jawab Nabi, maka ijawab malaikat, asyhadu alla ilaha illallah. Jadi mula di ibadah sumbayang kita angkon adong tolu rukunna, tasdiqum bil qalbi wa iqrarum bil lisan wa af'alum bil arkan. Kan waktu manudunai songonon boligi so wajari ligi tu son tangan kondo ligi ulang au asyhadu an la ilaha illallah. Mula sebahagian ulama tai mandokon isunnah koningnya matadiba menuju ujung jari. Mula ulama tai mandokon dah isunnah koningnya mengaligi ujung jari. Asyhadu an la ilaha illallah, tasdiqum bil qalbi. Naidokon tasdiqum bil qalbi. Tet. Geser inang tujolo, geser tujolo. So masuk na tobang-tobangi. Sulang mai kia. Aman me bisa me upala luma naron martaburan kamu songon lobano na taha buat kita ligi bo asyhadu an la ilaha illallah, tasdiqum bil qalbi, maksudna ison bo ulang sugari lupa sian kalimat Allah ketika mengucap asyhadu alla ilaha illallah ison bo ia teation ulang sugari adong dia teation mangingot saba, mangingot kobun, mangingot na lainna selama mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa iqrarum bil lisan angkon namargorak de dilani badut bibir niba waktu mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa af'alum bil arkan angkon nei saksion dedot anggota tangan niba on bo telunjuk niba illallah. Mengerti doh, paham moi. Jadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sampai innaka hamidum majid turun nabinta nayoban ni nabi sumbayang. Nayoban ni Nabi iman namar gorar sumbayang. Piga noli 5 kali dalam sadari saborngin. 5 kali dalam sadari saborngin.
aha ayah umat hikmah ni sumbayangi. Kan ondo isyarat mikrat nai aha hikmah na adong umat opat hikmah na adong na paling godang-godang hikmah ni sumbayangi. Salah satu di antarana solati adalah motor dari segala ibadah. Solati adalah penghulu, ketua, ikutan dari segala ibadah. Nabi mendokon awwalu ma yuhasabu bihil abdi biyaumil qiyamah. Tokinai na parjolo ikiro di hari kiamat adalah solat. Mula solat na dengan ibadah na lain mengikut. Tai mula solat na inda dengan ibadah na asing nangkan terhindar. Jadi kuncinya solat. Mula inda solat ko son dia beteng pe wirid yasinmu inda dong gunana. Mula inda solat ko sadia beteng pe silaturrahmimu indangkan nadinggan. Sadia beteng pe namargo mula inda solat ko sadia beteng pe penghargaan mutu suami, penghargaan suami tu istri, nilai ibadah inda dong. Jadi kuncinya adalah solat sada. Usaho pesoni deh. Sun dia beteng pe laloho marusaho anggo inda solat leng na sodong de keberkahan na. Na paduana solati adalah tiangnya agama. Mula indah meninda sumbayang kita, indah martiang beagaman tahun. Makana idokon Nabi as-salatu imaduddin, paman akomaha pakoda akomaddin, waman tarokaha pakoda hadamat din. Tiang agama, isa namang karyon solat, ia adalah pemegang agama. Yang tidak solat penghancur agama. Dua, napatoluna di bagasan Al-Quran idokon Allah guna ni sumbayangi. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana hulika halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manu'a. Sesungguhnya manusia uciptaun ning Allah adong penyakitna. Betul loh. Merpenyakit ko lang mak. Boh, janji ni Allah tu dah ida. Janji ni Allah tu dah. Nak baca kan janji ni Allah deh. Innal insana huliku halu'a. Ujadion manusia ini Allah, sesungguhnya manusia huliku halu'a, sifatnya adalah keluh kesah. Mula bahasa Mandailing, sifat ni manusia morong-morong. Marti lu morong-morong? Enggak. Oh lo tanyon masa ngahan na morong-morong ini gimana? Nasundir lang anungan. Na betul na mororoko ni. Sifat ni manusia morong-morong. Keluh kesah. So dia na keluh kesahi. Idza massahu syarru jazua, mulai lehen Allah ningia tu manusia namar gorar ujian, ilehen kemalaratan, ilehen penyakit, ilehen miskin, ilehen na urang tama di manusia, maka manusia putus asa. Ano ba yan? Kinilala morong-morong. Sifat ni sendiri manusia mula manusia ho adong may sifat na soonian idokon Tuhan di sifatmu termasuk au ndahung ho sajo kan. Kemudian napaduana wa idza masaul khairu manua, mula ulehen nikmat hakayoan habetengan hapintaran ilmu kehebatan di manusia malah ia sombong. Anggo ngana au katuan ni wirid yasinon ngadong maju. Indah muda. Indah lah ya nudu kononon. Biasa na mula sifat-sifat ni ada boru parwirid yasin tarsongoni deh. Ota indah alai. Alai pentong masalah nanti le. Hadirin dah berbahagia.
mangagoon sifat na duai, inda dong sombongna, inda dong keluh kesah, menurut tutuhan adong ubatna. Ubatna illal musallin, sesungguhnya anggo alak nai sumbayang ya dengan inda dong sifat keluh kesah di manusia nai. Sumbayang na songon dia, sumbayang na songon dia, alladzina hum sholatim daimun, sesungguhnya sumbayang nai olongan rohania na sumbayangi rela ya meninggalkan karejonia demi ibadah kepada Allah. Sugari dah boleh i samping nia sakaratul maut, ayah nia sakaratul maut atau namar gorar nasing sakaratul maut, mandung roh perintah sumbayang rela ya meninggalkan ayah niai sementara demi mengkarjoon sumbayang tutuhan. Mungkin dengan sumbayang niai husnul khotimah ayah nia, tai gara-gara indah sumbayang ia paida-ida ayah niai Allah malen suul khotimah di sia. Paham doh? Kemudian songon dia mesti depe idokon Allah, alladzina hum solatihim khashi'un, sesungguhnya solat mereka dalam keadaan khusyuk ning Allah. Angkon na khusyuk. Songon dia di umat na khusyuk, songon dia na khusyuk habis waktu lewat separuh 4 jam lewat asar. Sundi dah Palalu lupe. Pinuman awanan. Songon dia na husuki, na tenang, na tentram, na tertuju, terpusat, konsentrasi pandoknya laksanari. Imana husuk. Artinya tetap ia hanya fokus ibadah kepada Allah. Songon dia dia fokus ibadah kepada Allah, ubain contoh na somaloho menggambarkonna. Tai ulang adong markabus. Baik ayah-ayah maupun uma-uma ulang adong na markabus. Marjanji ita. Betul do? Ulang markabus. Jawab non sebenar-benarnya jawab. So dapat ko adong doison namar umur 60 tu ginjang. Bahat berarti sarupo doho tahu. 60 todu tu ginjang. 60 todu lebih kurang. Lalu mula umur 60 todu jungada de amule poso-poso bujing-bujing. Jungada dah mulai bujing-bujing. Ay madan ulang menjawab na seumur saya. Na umur saya itu menjawab. Te kaji husuk. Kan lagi kaji husuk don. Na ditoru umur na so paham ya. Aranan de juga de karejo ni hodo na juga ada. Juga ada ning kamu umur na abu bujing-bujing. Halo. Ayah piso ni juga ada poso-poso. Au piso ni juga ada poso-poso. Najolo dompak bujing-bujing poso-poso. Jam-jam 12, jam sada tonga 12, rome toko-toko tu kamar mi. Betul dole? Betul dole? Ulang markabus betul dole? Betul. Toko-toko radoh mangalusina. Asuraho. Asuraho. Jawab na utandai. Itandaan. Asu itandai hoya. Tentong guru markode. Adong di manombo toko na tolu toko na bana mula lain jadi indah nih ya. Markode.
Jadi umat on husuk monte lagi dah. Husui lagi cerita naon manu cerita onon. Kan mangecek moho. Ni dah hodi dengan muna mangecei. Indah. Mula hoya ni dah hodi dengan muna mangecei. Ibagas. Indah. Ibalik dinding. Ibo to hodi sangal losung ni sejugukan niya. Indah kan sedih tu indah ibu toh mulai mentoton sampai terus tu jari-jarian nirongit me taraso dia indah taraso ya aso asik mangece do dise dohot nai cintai nia dohot nai sayangi nia padiar mabaya idoi drongit nomar gorar tot tutoru asal kon tagi nama ngece on sajo masupingi tuding dingi bobe mancit do matalon ani do amarai tinagit kaji husud don woban kamu tusi so dapur kamu itu maksudna perbandingan na donoba ini so paham doho lalu mereka betulan satu ngajom dung mangece umak dohot bayo nei toru nasui nidabi tai itandai ho ngo ado batuk na margorar ompungi mangkuling ya montoru ngot ku begia manta ning ya alah nangkon pardulion dabong aja nakaluar ya naroni ning ya kan seni dentong terus mangece aso fokus mangece maalai na dua indah terganggu oleh siapapun adong pe umat opat-pat di ya ibu na tambat ni ngana peduli bayu bebe opat-pat na membuat arambir ni indah na peduli bebe alama betul bayar songona una jolon Tepala soting naik. Oleh tepala soting naik kan? Parduli doh indah tie. Thailand fokus ko mangecek dot ise. Dot nei tandaan mi walaupun indah di daho. Songoni ma umak nahusuki mulake tatu ihsan. Anta budallah ka annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ligi so contohkon. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Nah mangecek deh. Mangecek. Itai dalang asangai sedongan tanah mangecek. Indah. Ndai itai dah kan? Binotoho deh dongan muna mangecek sangai ise. Isayangi hode. Icintai hode. Imani hode. Songoni mamangecek tusia ulang pardulion na asing pokok na hona mangecek dohodo Tuhan ima sudah potko husuk wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam ima contohna bisa me bohong mempraktikkan na ulang bedo tahu be anta abudallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tutup mohon mangecek tu Tuhan so dapat ko konsentrasi so dapat ko husukna iman idokon ni Tuhan ahnya wa ning Tuhan tadang kinin solat nahusuk kan solat nahusuk na konsentrasi tertuju kepada Allah au namanya cek doa Allahon ning ruamu totop dia tetemu Allah dapat kau husuk insyaallah husuk 1 minit 2 menit lebih baik daripada beberapa amal dalam beberapa tahun kan. Jadi nunggang koya indahkan datar kajau besudebe arana waktu mandung mengelebi hijabat magit jam apa tonga 5 jam 4 urang 5 menit dan tonga asar kan on mandung jam 4 lewat 20 menit berbahagia ayahku dan umakku ita pada umateh odat ni masoni tile dia umat na dapat na teramalkon rap ita amalkon tai anggo bisa
na duaun kuncina zikir nang kininan dohot on parsiajari mahusuk di dalam solat tele ayah dohot umat an sudapot kita manusia dokinana maruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mendoa mai tabope secara singkat soni. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.